बालेश्वर होमगार्ड 2025 रो फाइनल मेरिट लिस्ट आसी जाइछि। आपणको नाम अछि कि नाही, केते मार्क रे सिलेक्शन हैला, सबुठारु अधिक मार्क केते एवं कट ऑफ केते जाइछि। संपूर्ण वीडियो को जदि देखिबे आपण जानि परिबे एवं पूरा लिस्ट एनालिसिस करिकि आपनको डिटेल्स मु कहिबी। तो संपूर्ण वीडियो को देखिबे। सांग माने वीडियो बनैबा बहुत लेट हो गला कहीं नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम इश्यू करूला, तो मु यहाँ अपडेट दे पारु नथिली। तो फाइनली रिजल्ट आसी सारी एवं केते कौन मार्क सिलेक्शन होती डिटेल्स आम जानिबा। तो डिटेल्स देखा पूर्व एतिकी कहबी जे यही लिस्टा को प्रथम आप भल भाव देखु, ए लिस्ट मेरिट लिस्टा को भल भाव देखु एवं एठारे मु आपको जूम करके भी देखौछि ए लिस्ट कौन कौन मेंशन होती डिटेल्स भल भाव देखु। तो देखु ए लिस्ट कौन कौन मेंशन होती ना देखु, एठारे आप देखिपे ये सीरियल नंबर दिखाई 1 2 3 सेमिति सीरियल नंबर दिखाई एवं ये रोल नंबर दिखाई, ये कैंडिडेट मानकर नेम दिखाई एवं ये जेंडर से मानकर दिखाई एवं ये से मानकर डेट ऑफ बर्थ दिखाई एवं से माने को पीएस रे बिलोंग्स करूछंती सेटा दिखाई एवं से माने रिटन एग्जामिनेशन रे केते रखिछंती सेटा दिखाई। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट बा ट्रेड टेस्ट रे बा फिजिकल स्किल टेस्ट केते रखिछंती सेटा दिखाई एवं एठी इंटरव्यू रे से मानकर मार्क केते रहिछि सेटा एवं जो माने हैंडीकैप रहिछि से मानकर मार्क कोन रहिछि सेठी मेंशन हिछि एवं एठी टोटल मार्क दिखाई से माने जो 100 मार्क रु केते मार्क रखिछंती। तो ए लिस्ट को आपण टेलीग्राम चैनल रे भी पाई जिवे, नचेत पोस्ट सेक्शन रे भी मु पोस्ट करि देबी। तो प्रथमे भलो भाव रे देखंतु, तापरे मु आपण को डिटेल्स एनालिसिस करूछि। देखंतु एटा भलो भाव रे संग माने आपण देखंतु कोन रहिछि इन्फॉर्मेशन, तापरे जानि परिबे। तो एटा भलो भाव रे देखो। तो देखो सांग माने एठी एनालिसिस बा टॉप स्कोर होछि देखंतु, एठी जो प्रथमे आमे टॉप स्कोर विषय रे कथा हबा बा जानिबा। लिस्ट अनुसार एठी टॉप कैंडिडेट मानको टोटल मार्क होछि 90। केमिति सांग माने टोटल 90 मार्क आपण देखंतु, एठी टॉप जीए अछंती, एठी आपण देखंतु, एठी जूम करके आपण मानको भी मु देखौछि। एठी देखंतु सीरियल नंबर 1 रे की अछंती 1, एठी देखंतु रोल नंबर होछि एटा तांकर M1288 एवं कैंडिडेट रो नाम होछि प्रदीप कुमार राउत सन ऑफ दामोदर राउत एवं से होछंती मेल कैंडिडेट एवं तांकर डेट ऑफ बर्थ होछि 17/8/2000 एवं पीएस होछंती नीलगिरी पीएस एवं से रिटन एग्जामिनेशन रे तांकर रखिछंती 58 मार्क 60 रु 58 मार्क माने 58 रखिछंती एवं फिजिकल टेस्ट बा स्किल टेस्ट से माने 20 रखिछंती एवं एठी इंटरव्यू बा रे से मानकर 20 रु 12 मार्क रहिछि एवं से माने तो निहाती एठी से मानकु तांकर जहाँ भी रहिछि सेटा मार्क नाही सेटा एवं एठी देखंतु एठी कोन रहिछि ना टोटल मार्क तांकर एठी रहिछि 90, टोटल मार्क रहिछि 90 एवं देखंतु एठी डिटेल्स आपण देखंतु जे कट ऑफ केते जाइछि ताहा भी कहिबी। एठी आपण देखंतु, एठी देखंतु रिटन मार्क टोटल 58 रहिछि एवं फिजिकल रे से माने रखिछंती फिजिकल 20 मार्क एवं इंटरव्यू रे 12 मार्क टोटल 90 मार्क। टॉप मार्क होछि 90, ता ऊपर को आउ केही मार्क रखि नाहति एवं एठारे मार्क रो पैटर्न केमती हेछि देखंतु। मार्क रो एठी लिस्ट अनुसार पैटर्न कोन रहिछि रिटन एग्जामिनेशन रे अधिकांश कैंडिडेट 54 रु 60 मध्य रे रखिछंती। केमती सांग माने जे एठी मु जो आपन को देखैली ए लिस्ट आपन को जो देखैली एठी देखंतु से मानकर 58 रहिछि मार्कटा तांकर 58 रहिछि, किंतु एठी आपण देखंतु एई कैंडिडेट 60 रु 60 मार्क रखिछंती। एठी आपण देखंतु नचेत एठी भी देखंतु 60 रु 60 मार्क से माने रखिछंती। ये सेना 58 रखिछंती, किंतु एठी भी अछंती कैंडिडेट जो माने 60 रखिछंती। तो टोटल कहिबा को गले एठी टोटल से माने 54 रु 60 एवं 54 भी मध्य सांग माने अछि आपन को मु देखौछि 54 भी कैंडिडेट रखिछंती। लास्ट मार्क होछि सांग माने से माने 50 रु
54 ରୁ 60 ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ 20/20 ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି 20/20 ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ 10 ରୁ 18 ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସିନା ଏଇ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ 12 ମାର୍କ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି 10 ମାର୍କ ଏଇଗୁଡ଼ାରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ 18 ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମିଂ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି 18 ବି ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହିଁ ରହିଛି ଯେ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର 10 ରୁ 18 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମାର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି କଟଅଫ୍ ଯଦି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା କଟଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଟଅଫ୍ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ 90, 89, 88, 87, 86, 85 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କଟଅଫ୍ ଯାଇଛି ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଲାଷ୍ଟ ମାର୍କ ହେଉଛି 85ରୁ ସେମାନେ ପ୍ଲସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 85ରୁ ପ୍ଲସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ରହିଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର 85 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ମିଳିଛି ବା 85ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି 90 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଛି ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମିଳିସାରିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ତ ଏଇଟା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଯାହା ବି ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେତିକି ହିଁ ରହିଛି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ା କଭରେଡ଼ ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଲିଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ସେ କେଉଁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେଉଁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମିଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳଗିରି ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ମିଳିଛି ବସ୍ତ ଭଙ୍ଗରାଇ ସର ଜଲେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଟାପଡ଼ା ସାଦାର ବାଲିହିଆପାଳ ରେମୁହୁଣା ସିମୁଳିଆ ଟାଉନ୍ ପିଆସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ରାୟବାହନିଆ ଏବଂ ଚାନ୍ଦିପୁର ଏହି ଟୋଟାଲ୍ ଯେତିକି ବି ଏଇଠି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ନେମ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବା ସେଇ ପିଏସ୍ର ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଏଇଠି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନେମ୍ ଗୁଡ଼ା ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଏଇ ପିଏସ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ରହିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି କି ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ମେନସନ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ହାଉ ଟୁ ଚେକ୍ ନେମ୍ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେମ୍ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ନେମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଏନିଂ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ସେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିହାତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜଏନିଂଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ ତ ସେଇଟା ହିଁ ରହିଲା ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ୍ ରହିଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ରିଟିନ୍ରେ ତାଙ୍କର ମାର୍କ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲରେ ପ୍ରାୟ 20 ମାର୍କ ରହିଛି ବା ପାଇଥିବାରୁ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତ ସେଇଟା ହିଁ ରହିଛି ରିଟିନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ରିଟିନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି ତେଣୁ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ ତ ବେସିକାଲି 20 ମାର୍କରେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରିଟିନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେସିକ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ମିଳିସାରିଛି ତ ଏଇଟା ହିଁ ଫୁଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ PDF বা এই লিষ্টটা ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସେୟାର କରିଦେବି ଏଇଟାକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଲା ତ କିଛି ବି ଡେରି ହେଇନି ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯଦି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।